Mabibi na mabwana, jambo. Tunawashukuru nyote, tukitumai muko wengi kutufata kwenye mitandao, kwenye television na kwenye telefoni zenu kwa hii ambayo tunaita analize ya Simon Kazungu. Kwa mchana wa leo tutaweza kuzungumzia nukta fulani fulani. Nukta ya kwanza tutazungumzia makubaliano ambayo yaliyokuwa Doha ama communique iliyosahihiwa Doha, na haya makubaliano iliyosahihiwa pia Marekani, Washington DC, kati ya nchi ya Kongo, Rwanda kupitia upatanishi wa Amerika. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi kutufata. Mutajiuliza nini inapitika sasa? Sisi wote tulikuwa tunasubiri date ya jana ama siku ya jana tarehe 2, sababu kila mtu mkongomani mahali pote anakopatikana alikuwa anajua ya kwamba mara ingine tarehe 2 tutapata mkataba, mara ingine watatuambia sasa Goma airport inafunguliwa, mara ingine watatuambia sasa hata chakula mtu anaweza kusafiri vizuri, lakini sote usiku liingia hatuone mkataba ambao unatoka, na watu wanaanza kujiswali mambo mengi, sababu kuna pia mambo mengi ambayo haiko inaendeka tena kwenye uwanja hata wa mapambano na hata kwa kipolitiki. Tuende kuonesha ya kwamba kuna mambo fulani fulani ambayo iko napitika na sio nzuri. Ni mambo ya kwanza ni hii maneno ya kutokukubaliana ama kutokusitisha mapigano. Tunajua ya kwamba jana mji wa Lunyasenge kati ya territoire ya Lubero wameweza kuishika hawa watu wa M23. Ni kusema hawawezi kupata ama kuheshimu mkataba ambao wao wenyewe waliweza kusahihi, ijapokuwa watu tunaanza sasa kujiswali na kusema hakika hii communique ilikuwa sinye. Kinshasa wanasinye hapa na wao wanasinye hapa, ijapokuwa terms zilikuwa moja. Mwenye anasinye haiko kule Doha, mwenye anasinye iko Goma. Eske hii mambo haiko kutudanganya? Hii ambao wanatutia ndani yake ni kukula tu muda. Tujui ya kwamba mara nyingi wakati watu wanasema tusitishe mapigano ama hii ambao wanaita cessez le feu, hawa watu wa Rwanda, hawa wenye tunaita Ingotanye, wapiganaji wa Kitusi, wana hii mila ya kupigana na kuzungumuza. Kupigana na kuzungumuza kwa Kinyarwanda wanaita talk and fight. Na kama serikali ya kwetu itaweza kulala usingizi na kujua ya kwamba tumesikilizana, tumeandikiana kitu fulani, tutashtuka ya kwamba watu wako wanaendelea na vita na sisi tuko tunashangaa. Lunyasenge imeshikwa, wanaendelea kurenforce pande ya Walikale, pande ya Uvira wanaendelea kurenforce, hivi wako tayari kuatake miji fulani fulani. Na tusisahau ya kwamba hii kusahihi cessez le feu inakuwa kama vile ya 6 tangu vita ilianza kwa 2021 hapa ya M23 hii deuxième série. Hivi tunaona ya kwamba kuna maulizo fulani fulani na kuona tuko tunaenda wapi. Eske ni kweli hii maneno itaendelea mbele? Eske ni kweli hii maneno hao watu watasitisha mapigano na mji wa Goma, hao watu wataenda kutoka ndani ya mji wa Goma, na wao wanauliza tutatoka tuende wapi? Sasa hii maneno sherti tuweze kuiwazia vizuri, na sherti serikali ya kwetu iweze kuifikiria vizuri. Tunataka kuwakumbusha katika historia ya hapa sio mbali sana, hapa miaka 900 Bwana Habyarimana walikuwa na mazungumuzo, wanaenda Tanzania Arusha, wako wanazungumuza. Askari fulani wanyo tunaita Waingotanyi wa Kitusi walikuwa wako hata ndani ya mji wa Kigali kwa Sende Palais du Peuple ile ya Rwanda, lakini ni kutoka kwa mazungumuzo. Mobutu alikuwa pale, Kongo ilikuwa pale, watu wa Burundi walikuwa na mainchi mbalimbali zilikuwa ziko. Banapiga tena ndege ya Bwana Habyarimana, Rais Habyarimana, na akafariki, na maneno ikaendelea kuharibika, na mpaka leo hali ingali inaendelea, na hata sisi Kongo tungali tunalipa hii maneno, ijapokuwa haiko sisi ndio tuliweza kufanya dega zenyewe zilikuwa Rwanda. Hivi tunataka kuambia wakongomani ya kwamba tuwe makini, hasa government yetu iwe makini. Kwa leo tunaanza kusikia sasa Bwana Nanga anasema
tukipenda tuendelee vizuri, sherti bwana Tshisekedi aweze kutoka kwenye mamlaka, sababu yeye iko kama vile Yona ule wa Biblia, ambao wakati zaruba ilikuwa kubwa sana, wakaenda kuvumbua ya kwamba Yona yeye mwenyewe akakubali kusema nikitupwa kati ya maji, hii zoruba itaisha na mambo yataweza kuwa shwari. Hivi nanga nataya Tshisekedi, Rais Tshisekedi kama vile Yona ambayo inaomba kutupa, inaomba kumtoa mbele, processes ziweze kuendelea. Munaona ya kwamba hii mambo yote iko kama vile uchokozi, na hii mambo yote ilikatazwa katika hii komunike ya Doha, sababu ndani ya komunike ya Doha walisema tuevite maneno ambayo iko ya maneno ambayo inaweza kukashirisha ngambo ingine. Isitoshe, hata upande wa serikali tunaona ya kwamba kwa upande wa serikali pia Rais Tshisekedi ananunua vifaa fulani vya kupigana navyo. Hakika injini ya kwetu, na yeye mwenyewe ndiyo mwenye mamlaka, anaweza kununua vifaa vya kupigana, lakini watu wa M23 na Rwanda wanaona ya kwamba huyu bwana anaendelea kujitahidi kwa kuweza kupigana kweli kweli. Isitoshe, anatafuta pia mamluki au ambao tunaita ambao tunaita mamluki, ambao tunaita ndani ya Francais wa mercenaires, ili wakuje wamsaidie ndani ya vita na waweze kusekirite masite minier na jamaa yake, kama vile Blackwater na watu wengine kutoka Marekani. Tunaona ya kwamba vitu hapa mbele kwenye tunaenda havionekane tena wazi. Kuna kuwa dutu nyingi, ijapokuwa tunajua ya kwamba inji nyingi sana zimeingia ili watu katika Kongo tuweze kupatana na mambo uweze kuenda shwari. Tutajiuliza sasa, huku kwenye tunaenda wapi? Na watu ambao wanasoma wameandika vibarua kusema hii vitu hatuone clear. Wanataka kuujisha inji yetu, wanataka kuujisha minere yetu. Ijapokuwa tukisoma vitabu fulani kama vile mwandishi fulani, profesa ama Dr. Samuel Kisalia aliweza kuandika kitabu kizuri sana. Nitawarekomande wa politicien na watu wote ambao wanasoma. Aliweza kuandika sur les ressources naturelles transfrontalières. Aliweza kuandika hii kitabu, na ilikuwa teze yake ya kuwa docteur en droit. Hivi ninawarekomande kuweza kusoma hii kitabu, inaweza kutusaidia sana. Hata hao watu ambao tuko tu wa barabara, sisi ambao watu hatukusoma mingi hivi na hivi, tunajiuliza sasa, hata hii madini tunayepigania leo, mbona Rwanda iko nayechukua leo? Pesa zinaenda wapi? Hakuna kitu leo. Na gorila ama nyama za park hazichukue visa kutoka Kongo kuenda Rwanda, kutoka Kongo kuenda Uganda, hazichukue visa. Hivi mikataba hii tunatumai ya kwamba inaweza kutusaidia, lakini hii mikataba tusiweze kulala usingizi kuwaza ya kwamba hii ndiyo suluhisho na kuwaza ya kwamba imeisha hivyo. Tujue ya kwamba wakati tuna mikataba, tujue kukinga inji ya kwetu, serikali ya kwetu iweze kukinga, na tujue pia ya kwamba sherti tujue kupeleka maneno mbele, population ya kwetu iweze kupata amani. Tunataka kupitia swala ya pili kwa siku ya leo. Swala yetu ya pili inataka kueleza juu ya administration katika nchi yetu ya Kongo. Mnajua hakuna nchi inaweza kuendelea isipokuwa na administration nzuri. Administration ya Kongo ina matatizo mengi sana. Ukienda leo katika office fulani utakuta wazee hata wa miaka 18, miaka 17 na watu hawaweke kwenye tunaita retreat. Hawapatie watu pesa, alafu mtu anabaki. Unaenda kuona mtu yuko mwalimu, alianza fundisha tangu tate na amezeeka sana, lakini anapenda abaki hapa. Juu ya nini? Anajua akienda ku retreat ni kuenda kufa, hata pata pesa, hata pata kitu kia kuweza kumsaidia. Hivi kuna ndugu fulani ambao waliweza kufanya pia utafiti kwa ajili ya administration na kusema ya kwamba inji haiwezi kuendeka bila administration nzuri. Tunataka kumtaya hapa ndugu yetu Chivwila Jean Paul, ambayo iko president wa ingine chama ambao tunazungumza naye vizuri sana.
Huyu ndugu alionyesha ya kwamba nchi yetu ya Kongo haiwezi pia kuendelea pasipo administration ya kweli, administration ya kuzeeka. Ndani ya administration wakitaka kurekrute, unaona wana rekrute, marekrutema ukiona zinafanyika tu ni kuenda kwa kiaskari na kwa kuenda kupolisi. Lakini ikiwa ndani ya administration ama ndani ya makampuni kubwa kubwa, ndani ya masosiete ambayo zinaingiza pesa, ni watoto wa ministre, watoto wa depute, watoto wa watu fulani fulani. Sasa watoto wa wakulima na hawa watu ambao wanasoma, hana yule ambao anaweza kusema juu yake, hata tutaishia wapi? Tunashukuru sana Ministre Diaou na President la Republique ambao waliweza kusema mambo ya mishahara. Mishahara hakika ilikuwa pia ndani yake muna ubaguzi kabisa. Watu wengine wanapata pesa nyingi sana na wengine pesa ni ndogo. Haujui kama difference wamejibaze na kitu gani ili huyu apate hizi pesa na huyu mtu mwingine asipate pesa ya kutosha. Hivi tunataka kushukuru kwa hii kazi ambayo inatendeka. Tunashukuru pia kwa kazi ya IGF. IGF ambayo inaenda kuonesha kwamba kuna matatizo mengi sana ndani ya mafishe ya watu. Taenda kuona mtu ameandikisha mtoto yake, mjukuu wake, ana kadi hata karibu 100. Wakati mshahara inafika, yeye anaenda tu kwenye banki. Akiingia ndani ya gishe ya banki, ni yeye iko na retire tu mafranga, ijapokuwa hawa watu hawaexiste hata ndani ya administration. Vijana wengi sana wanatuambia sisi wa politisia ya kwamba mtukazanie wa ndugu, sababu tunatambua ya kwamba kama iko kazi ya kisoda wanatuita tuweze kuingia kazi ya askari. Lakini kama wanataka kuangaje watu kwa ofida, kwa DGI, DGRAD, hatujuake waliangaje wakati gani. Ilisifi ukuwe mtoto ya directeur, mtoto ya mtu ingine ndio utaweza kupata kazi. Tunataka kuonesha government ya kwetu ya kwamba sherti ingepigana administration iweze kuwa nzuri, na sherti vijana wa kwetu waweze kupata pia kazi. Mahali zingine na nchi zingine hata Afrika, ukiwa miaka 55 au 60 unaenda likizo, unaacha vijana waendelee kuchapa kazi. Najua nyinyi vijana mtashukuru kuweza kufuata hii video, na iko lute ambayo tunaweza kumene sisi wote. Tunashukuru sana kwa ajili ya leo, na tunapenda kuendelesha na habari mbalimbali ambazo tunazo. Tuna habari kubwa kwa Ituri ambayo Gouverneur Lieutenant General Luboya aliweza kurudi Bunia. Ilifo kuona namna gani wamempokea Bunia. Tunajiswali mambo mengi. Kwa nini huyu askari ambao ni governor iko askari? Mambo ya etat de siege ilileta utata mingi sana, deba politiki ziko za mingi sana. Lakini huyu gouverneur, wakati unaona namna napokelewa, inatuweka sisi kuweza kufikiri kwa nini askari huyu anaweza kupokelewa kama vile gouverneur. Na hapa mbeleni kidogo tuliweza kuwa Bunia, niliambia kijana fulani, ninasema hii mambo ambayo kuna pitika Bunia, shedu tuweze kusikia haya sisi ambao ni wa politicien wa civil, sababu inaonekana petit a petit askari wanaanza kutuonesha ya kwamba wao wanaweza kuongoza pia vizuri. Bunia yote imekuwa goudron, ma aeroport imekuwa wako wanajenga, mugini naenda inaonekana ya kwamba ni mugini. Sasa sisi wa civil tulikuwa tunafanya nini? Tunawashukuru sana kwa kuwa mlikuwa wengi kutufata kwa mchana wa leo. Tuliweza kuizungumzia mikataba ya Doha na ya Washington na kuweza kueleza ya kwamba dute zinakuwa, lakini tunajua ya kwamba kwa ajili ya prestige ya Amerika napenda prestige yake, na najua ya kwamba Kongo kuna madini na hii madini hatuwezi kuiacha wa Russia ama wa China wakuje waingilia haya madini. Tunawaza ya kwamba mambo mazuri yanaweza kuonekana, hii isituampeshe kuweza kuwa pia na dute fulani. Hivi tuliweza kuzungumzia pia mambo ya administration, sherti uweze kufufuka, vijana pia nao wapate makazi. Tunawashukuru sana, tukijua ya kwamba muko wengi kutufata kwa mchana wa leo. Asante, na tunawasubiri tena kwa analizi ingine. Muendelee kupenda ama kulike hizi video zetu. Tunawashukuru, asante na chao.